Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Living standards for the majority of Hungarians has improved, with the income of families with children up 13% last year, said Katalin Novák, Minister in charge of families, in an interview published on Wednesday in the daily Magyar Nemzet. Only the Fidesz civic government can guarantee the preservation of family support, she said. Novak said the largest home creation program of all times would be underway in January, and 13th-month pensions will be gradually reintroduced, while support for mothers raising children under 6 months old will increase from July on. Personal tax exemption for mothers with at least 3 children can also be introduced once the epidemic is defeated and the economy has recovered, she said. The high rate of early maternity leave is unique in Hungary. It allows families to have a higher income in the 6 months after a baby is born than in the months leading up to welcoming a new family member, she said. Ágnes Galgóci, head of the epidemiology department, said that the arrival of the COVID-19 vaccine means fighting the pandemic has entered a new phase. However, people will still need to follow the protective measures. The first shipment of 9,750 doses of the Pfizer vaccine arrived in Hungary on last Saturday, and the vaccination of healthcare workers has begun at 5 designated hospitals. She said that as soon as we have more jabs, the vaccination of healthcare workers will continue, and in the first half of 2021, after presumably more vaccines get approved, we'll be able to choose from different vaccines and mass vaccination can begin as well. The European Research Group of hardline Conservative MPs has declared its support for the EU trade deal agreed by Prime Minister Boris Johnson. Following the announcement of the European Research Group Tuesday afternoon, it is highly likely that the Parliament will ratify the 1,264-page agreement on Wednesday. The Commons Speaker, Lindsay Hoyle, has recalled the UK Parliament to sit on Wednesday, the 30th of December, to debate and vote on legislation. After MPs vote in the House of Commons, the deal will go to the House of Lords. The number of refugees has passed 80 million globally, reported the UN Refugee Agency, UNHCR. Peter Ruhensroth-Bauer, managing director of the organization in Germany, said that the coronavirus pandemic has made things worse. Since 2019, the number of refugees has grown by 10 million. We must not leave these people alone, he said. He also noted that the Refugee Agency has only received half of the 7.4 billion euros aid until mid-December it had been promised for the year 2020. Beyond the continuous armed conflicts in Yemen and Syria, new crisis areas have been established according to the UNHCR, including the Tigray region of Ethiopia and the Sahel region of Africa, primarily Chad, Niger, and Mali. Iran's cabinet allocated $150,000 for the families of each of the 176 victims of the Ukrainian plane shot down in Iranian airspace in January, as the official IRNA news agency reported. Iran's Revolutionary Guards have said they accidentally shot down the Ukraine International Airline plane on its way from Tehran to Kiev when tensions with the United States were high 5 days after a U.S. drone killed Iranian General Qasem Soleimani in Iraq. A rocket hit suburban Damascus, killing 1 person and injuring 3. A military source told this to the state-run Sana news agency. All victims were soldiers. The Israeli enemy carried out an air aggression with missile bursts from the northern Galilee, according to the source. The Syrian military source told Sana that the country's air defenses repelled the incoming Israeli attack. There was no comment from the Israeli Defense Forces. According to reports by the Syrian Observatory for Human Rights, Israel has launched more than 30 airstrikes against Syrian targets this year. The last attack happened on the 25th of December, when at least 6 pro-Iranian fighters died. Israel has previously admitted that it has launched several attacks in Syria since the start of the civil war in 2011, as it sees a strategic threat in the growing influence of Iran, an ally of Syria. The Simon Wiesenthal Center announced its top 10 outbreaks of anti-Semitism and anti-Israelism for 2020, with various conspiracy theories blaming Jews for the COVID-19 pandemic earning the leading spot. From the earlier stages of the pandemic in February 2020, far-right extremists across the media platforms blamed Jews and Asian Americans for the virus, wrote the center, citing the example of a posting with an image titled Holocaust that urged Jews to spread the virus. The human rights organization said that it is not the first time in history that Jews are blamed during a pandemic. Anti-Semites have blamed Jews for the medieval Black Plague,
to the First World War Spanish flu. In the 1930s, Nazi propaganda compared Jews to vermin who spread diseases, cited the Jerusalem Post, the statement of the organization. And finally, for the weather, Saturday will be somewhat sunny everywhere, with scattered showers in the afternoon in the Trans-Danubian region. The southeastern winds will pick up in speed. Temperatures will be between 5 and 12 degrees Celsius. Sunday and Monday will be cloudy again. Rainfall can be expected nationwide. On Sunday, maximum temperatures between 4 and 12 degrees Celsius, and on Monday, between 3 and 10 degrees Celsius are expected. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Lebensstandard der Mehrheit der Ungarn hat sich verbessert. Das Einkommen von Familien mit Kindern ist im vergangenen Jahr um 13% gestiegen, sagte Katalin Novák, die für Familien zuständige Ministerin, in einem Interview, das in der Tageszeitung Magyar Nemzet am Mittwoch veröffentlicht wurde. Nur die Fidesz-Regierung kann den Erhalt der Familienunterstützung garantieren, sagte sie. Novák sagte, das größte Programm zur Schaffung von Eigenheimen aller Zeiten werde im Januar laufen und die Renten für den 13. Monat würden schrittweise wieder eingeführt, während die Unterstützung für Mütter, die Kinder unter 6 Monaten erziehen, ab Juli zunehmen werde. Eine persönliche Steuerbefreiung für Mütter mit mindestens 3 Kindern kann ebenfalls eingeführt werden, sobald die Epidemie besiegt ist und sich die Wirtschaft erholt hat, sagte sie. Die hohe Rate an Mutterschaftsurlaub ist einzigartig in Ungarn. Es ermöglicht Familien, in den 6 Monaten nach der Geburt eines Babys ein höheres Einkommen zu haben als in den Monaten vor der Aufnahme eines neuen Familienmitgliedes, sagte sie. Agnes Galgóc, die Leiterin der Abteilung für Epidemiologie, sagte, dass die Ankunft des Covid-19-Impfstoffes bedeutet, dass die Bekämpfung der Pandemie in eine neue Phase eingetreten ist. Die Menschen müssen jedoch weiterhin die Schutzmaßnahmen befolgen. Die erste Lieferung von 9.750 Dosen des Pfizer-Impfstoffes kann am Samstag in Ungarn an und die Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen hat in 5 Krankenhäusern begonnen. Sie sagte, sobald wir mehr Impfungen haben, wird die Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen fortgesetzt und in der ersten Hälfte des Jahres 2021, nachdem vermutlich mehr Impfstoffe zugelassen werden, können wir aus verschiedenen Impfstoffen wählen und die Massenimpfung kann damit beginnen. Die Fraktionsgruppe der Hardliner Pro-Brexit-Abgeordneten hat ihre Unterstützung für das von Premierminister Boris Johnson vereinbarte EU-Handelsabkommen bestärkt. Nach der Ankündigung der Europäischen Forschungsgruppe ERG, der Tory-Fraktion, am Dienstagnachmittag, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Parlament am Mittwoch das 1264-seitige Abkommen ratifiziert. Die Commons-Sprecherin Lindsay Hoyle hat das britische Parlament zurückgerufen, um am Mittwoch, dem 30. Dezember, zusammenzutreffen und über die Gesetzgebung abzustimmen. Nachdem die Abgeordneten im Unterhaus abgestimmt haben, geht der Deal an das Oberhaus. Die Zahl der Flüchtlinge hat weltweit 80 Millionen überschritten, berichtete die UN Refugee Agency UNHCR. Peter Ruhensroth-Bauer, Geschäftsführer der Organisation in Deutschland, sagte, die Coronavirus-Epidemie habe die Situation verschlimmert. Seit 2019 ist die Zahl der Flüchtlinge um 10 Millionen angestiegen. Wir dürfen diese Leute nicht alleine lassen, sagte er. Er wies auch darauf hin, dass die Flüchtlingsagentur bis Mitte Dezember nur die Hälfte der für das Jahr 2020 versprochenen Hilfe in Höhe von 7,4 Milliarden Euro erhalten habe. Neben den anhaltenden bewaffneten Konflikten in Jemen und Syrien wurden laut UNHCR neue Krisengebiete eingerichtet, einschließlich der Tigray-Region in Äthiopien und der Sahelzone in Afrika, vor allem in Tschad, Niger und Mali. Das iranische Kabinett stellte 150.000 US-Dollar für die Familien der 176 Opfer des ukrainischen Flugzeuges bereit, das im Januar im iranischen Luftraum abgeschossen wurde, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA. Die iranischen Revolutionsgarden sagten, sie hätten das Flugzeug der Ukraine International Airlines auf dem Weg von Teheran nach Kiew verwesentlich abgeschossen, als die Spannungen mit den Vereinigten Staaten für 5 Tage nach dem Tod einer iranischen Drohne durch den iranischen General Qasem Soleimani im Irak hoch waren. Eine Rakete traf den Vorort von Damaskus, tötete eine Person und verletzte 3, teilte eine Militärquelle der staatlichen Nachrichtenagentur Sana mit. Alle Opfer waren Soldaten.
Der israelische Feind führte laut Quelle einige Luftangriffe mit Raketenausbrüchen aus Nordgaliläa durch. Die syrische Militärquelle teilte Sana mit, dass die Luftverteidigung des Landes den ankommenden israelischen Angriff abgewehrt habe. Es gab keinen Kommentar der israelischen Verteidigungskräfte. Laut einem Bericht des syrischen Observatoriums für Menschenrechte hat Israel in diesem Jahr mehr als 30 Luftangriffe gegen syrische Ziele durchgeführt. Der letzte Angriff ereignete sich am 25. Dezember, als mindestens 6 pro-iranische Kämpfer starben. Israel hat zuvor zugegeben, dass er seit Beginn des Bürgerkrieges im Jahr 2011 mehrere Angriffe in Syrien gestartet hat, als eine strategische Bedeutung für den wachsenden Einfluss des Iran, eines Verbündeten von Syrien, sieht. Das Simon Wiesenthal Center kündigte seine 10 größten Ausbrüche von Antisemitismus und Anti-Israelismus für 2020 an, wobei verschiedene Verschwörungstheorien Juden für die Covid-19-Pandemie verantwortlich machen. Von den frühesten Stadien der Pandemie im Februar 2020 an beschuldigten Rechtsextremisten auf Social-Media-Plattformen Juden und asiatische Amerikaner des Virus, schrieb das Zentrum und führte das Beispiel eines Postings mit dem Bild Holocaust an, zu dem die Juden aufgefordert wurden, den Virus zu verbreiten. Die Menschenrechtsorganisation sagte, dies sei nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Juden während einer Pandemie beschuldigt werden. Antisemiten haben Juden für die mittelalterliche Schwarze Pest der spanischen Grippe im Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht. In den 30er Jahren verglich die NS-Propaganda Juden mit Ungeziefer, die Krankheiten verbreiten, zitierte The Jerusalem Post die Aussage der Organisation. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird überall etwas sonnig, mit vereinzelten Schauern am Nachmittag in der transdanubischen Region. Der Südostwind wird zunehmen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad Celsius. Sonntag und Montag wird wieder bewölkt und Niederschlag kann landesweit ebenfalls erwartet werden. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 4 und 12 Grad und am Montag zwischen 3 und 10 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. La plupart des citoyens commencent à mieux vivre, a affirmé la ministre sans portefeuille chargée de la famille à Magyar Nemzet, en expliquant que le niveau de revenu des familles avec enfants s'était amélioré de 13% l'année dernière. Katalin Novak a précisé que seul un gouvernement civil pouvait être la garantie de la préservation des aides aux familles. La ministre a souligné qu'en janvier démarrait le plus grand programme d'aide à l'achat du premier logement jamais vu, que la pension de retraite du 13e mois sera reconstruite et que l'aide aux mères élèves des enfants de moins de 6 mois serait augmentée à partir de juillet. Selon la ministre, une fois que nous aurons surmonté l'épidémie et que l'économie sera relancée, la prochaine étape importante sera d'accorder aux mères de 3 enfants l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Katalin Novak a ajouté que n'était pas le moment de ne reposer sur les bailleurs. L'augmentation de l'allocation pour les 6 aux nouveau-nés serait une étape unique au monde. Elle permettrait aux familles d'avoir plus de revenus dans les 6 mois qui suivent la naissance d'un enfant que dans les mois précédents. L'arrivée du vaccin représente une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie, mais il est toujours nécessaire que la population reste disciplinée, qu'on respecte des mesures restrictives, a indiqué la chef du service de l'épidémiologie du Centre national de la santé publique. Agnes Goagotsi a rappelé que samedi, le premier envoi des vaccins Pfizer contenant 9 750 doses est arrivé en Hongrie et que la vaccination des médecins et des infirmières a commencé aux 5 endroits désignés. Elle a ajouté qu'au fur et à mesure que de nouvelles livraisons de vaccins arriveront, la vaccination des personnels de santé se poursuivra et au premier semestre 2021, lorsque davantage de vaccins devraient être homologués, un plus large choix permettrait de commencer une vaccination de masse à plus grande échelle.
Le groupe parlementaire pro-Brexit pour et dur, les plus influents du Parti conservateur britannique au pouvoir, soutient l'accord sur les conditions de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À la suite d'une annonce mardi après-midi par le groupe Europe Research Group de la faction conservatrice de la Chambre basse, il est pratiquement garanti que la motion du gouvernement visant à légiférer sur la convention de 1264 pages conclue jeudi dernier sera approuvée par la Chambre des communes à Londres lors du vote de mercredi. À l'initiative du gouvernement, mercredi, la Chambre des communes en pause hivernale a été convoquée par son président, Sir Lindsay Hoyle, pour une session extraordinaire d'une journée afin de débattre de l'accord avec l'UE. Les députés organisent un vote sur l'accord qui est ensuite soumis à la Chambre haute, les chambres des lords. Le nombre de réfugiés dans le monde a dépassé les plus de 80 millions, a déclaré le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Peter Orensborg-Bauer, directeur général de l'organisation en Allemagne, a souligné que l'épidémie de coronavirus avait aggravé la situation. Ceci est observable par le fait que le nombre de réfugiés qui a augmenté de 10 millions depuis 2019. Nous ne devons pas laisser ces personnes seules, a-t-il ajouté. Il a également indiqué que début décembre, le HCR avait reçu à peine la moitié des quelques 7,4 milliards d'euros de financement demandés. Le HCR a attiré l'attention sur le fait qu'en plus des conflits armés à Yémen et en Syrie, qui s'est prolongé depuis plusieurs années, en 2020, de nouvelles zones de crise sont apparues, notamment dans la province éthiopienne du Tigre et du Sahel, en particulier en Tchad, au Niger et au Mali. Le gouvernement iranien a accordé $150 000 de dédommagement aux proches de 176 victimes de l'avion en ligne ukrainien abattu dans l'espace aérien iranien en janvier, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Les gardiens de la révolution iranienne ont reconnu que le Boeing 737 de la compagnie aérienne ukrainienne Ukraine International Airlines, qui avait décollé à Téhéran à destination de Kiev, avait été abattu par un missile par erreur, alors que les tensions étaient vives entre l'Iran et les États-Unis. En effet, 5 jours plus tôt, un drone américain avait tué en Irak l'un des commandants de haut rang, le général Qasem Soleimani. Mercredi matin, une attaque à la roquette a frappé dans un banlieue de Damas, tuant une personne et blessant 3 autres, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana en faisant référence à des sources militaires. D'après les informations, toutes les victimes sont des soldats. Selon la source de l'agence de presse syrienne, l'ennemi israélien aurait lancé attaque depuis le nord de la Galilée. Certains des missiles auraient été détruits par les défenses aériennes syriennes. L'armée israélienne n'a pas encore réagi aux informations publiées par l'agence Sana. Selon l'organisation Observatoire syrien des endroits d'hommes qui surveille le conflit armé syrien, cette année, Israël a mené plus de 30 frappes aériennes contre les cibles syriennes. La dernière a été le 25 décembre. Il s'agit d'une attaque à la roquette au cours de laquelle, selon l'OSDH, à moins 6 militants pro-Iran ont été tués. Israël a également reconnu précédemment avoir mené plusieurs attaques en Syrie depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011 parce qu'il considère que l'influence croissante de l'Iran, allié des dirigeants de Damas, représente une menace stratégique. Le Centre Simon Wiesenthal a publié un document prestant les phénomènes et les actes antisémites et anti-israélites les plus graves de l'année, avec un premier plan, les théories du complot sur le coronavirus. Déjà en février, lorsque l'épidémie s'est généralisée sur les réseaux sociaux, les militants de l'extrême droite ont accusé les Juifs et les Américains d'origine asiatique d'être à l'origine de la partition de l'épidémie. Peut-on lire dans le communiqué. Le SVC cite également un exemple dans lequel les extrémistes qualifient l'épidémie de l'Holocauste et l'appel des Juifs à ne transmettre que le virus contre eux. L'Organisation des droits de l'homme rappelle qu'il y a d'autres exemples d'augmentation de l'antisémitisme à l'époque
d'une épidémie. Les antisémites ont accusé les juifs de la propagation de la peste médiévale, également de l'épidémie de grippe espagnole de 1918. De plus, la propagande nazie des années 1930 a dépeint les juifs comme des parasites qui propagent les virus, écrit le Jerusalem Post en citant les communiqués de l'organisation. Et finalement, pour la météo samedi, des périodes ensoleillées à plus ou moins longues sont prévues dans toutes les régions. En Transdanubie, de la seconde moitié de l'après-midi, il y aura des faibles pluies et averses éparses. Le vent de sud-est s'élèvera dans plusieurs régions. Pendant la journée, les thermomètres afficheront entre 5 et 12 degrés. Dimanche et lundi, le ciel sera plus nuageux. Des pluies et des averses sont prévues à plusieurs endroits. Il fera entre 4 et 12 degrés dimanche et entre 3 et 10 degrés lundi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El nivel de vida de la mayoría de los húngaros ha mejorado, con los ingresos de las familias con niños que aumentaron un 13% el año pasado, dijo la ministra Sin Cardera, responsable de las familias, en una entrevista publicada el miércoles en el diario Magyar Nemzet. Katalin Novák subrayó, solo el gobierno cívico puede garantizar la conservación del subsidio familiar. La ministra destacó que el mayor programa de creación de hogares de todos los tiempos avanzará el próximo enero y que se restablecerá gradualmente la 13ª pensión, mientras que el subsidio a las madres con niños lactantes menores de 6 meses aumentará a partir de julio. El próximo paso podrá ser la extensión de IRPF a madres que tienen 3 hijos una vez que la epidemia haya sido superada y la economía recuperada, dijo. El aumento del subsidio de maternidad para madres con bebés, único en el mundo, permite a las familias tener ingresos más altos en los 6 meses posteriores al parto que en los meses anteriores, explicó Katalin Novák. Agnes Galgoczi, directora del Departamento de Epidemiología del Centro Nacional de la Sanidad Pública, dijo que la llegada de la vacuna COVID-19 significa que la pandemia ha entrado en una nueva fase. Sin embargo, la gente todavía tendrá que ser disciplinaria en el cumplimiento de las medidas de epidemiología. Revocó que el sábado llegó a Hungría el primer cargamento de 9.750 dosis de la vacuna de Pfizer y en los 5 centros de vacunación designados ha comenzado la vacunación de los enfermeros y médicos. Agregó que en cuanto lleguen nuevos transportes de la vacuna, continuará la vacunación de los trabajadores de la salud y en la primera mitad de 2021, como previsiblemente nuevas vacunas recibirán la autorización, se podrá elegir entre más tipos de vacunas y se podrá comenzar la vacunación masiva. El grupo parlamentario más influyente de tendencia dura, pro-Brexit, del gobernante Partido Conservador Británico, apoya el acuerdo sobre el sistema de relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea. Tras el anuncio de la tarde del martes del grupo de la fracción Tory de la Cámara Baja, llamada European Research Group, prácticamente está garantizada la ratificación el miércoles en la Cámara Baja de Londres de la proposición gubernamental de acuerdo de 1.264 páginas. El portavoz de los comunes, Sir Lindsay Hoyle, a iniciativa del gobierno convocó para una reunión extraordinaria de un día para el miércoles la Cámara Baja, que está pausando sus vacaciones de invierno, para debatir el acuerdo concentrado con la UE. Los diputados votarán sobre el acuerdo que luego pasará a la Cámara Alta de los Lores. A lo largo del mundo se aumentó a 80 millones el número de los refugiados, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El director de la organización en Alemania, Peter Ruhensroth-Bauer, resaltó que la pandemia de la coronavirus agravió la situación. Una referencia de esto es que aumentó desde 2019 con 10 millones el número de los refugiados. No debemos abandonar a esta gente, agregó. Luego, continuó que el UNHCR para 2020 solicitó una ayuda de 7.4 millones de euros, pero apenas recibió la mitad hasta principios de diciembre. El UNHCR llamó la atención que además de los conflictos armados de Yemen y Siria, que duran y hace varios años, en 2020 se crearon nuevos focos de crisis, así por ejemplo en la provincia etíope de Tigre y a los estados de la zona de Sahel, antes que nada en Chad, Níger y Mali. El gabinete de Irán asignó $120,000 a las familias de cada una de las 76 víctimas del sinistro de un avión ucraniano derribado en el espacio aéreo iraní en enero, informó la agencia noticiosa estatal IRNA. La Guardia Revolucionaria iraní reconoció que derribaron accidentalmente el avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines rumbo a Kiev, procedente de Teherán, cuando las tensiones con los Estados Unidos eran altas 5 días después de que un avión estadounidense sin tripulación mató al general iraní Qasem Soleimani en el Irak. Un coherente impacto en la madrugada del miércoles es un suburbio de Damasco, matando al menos una persona e hiriendo a 3, informó a la agencia estatal de noticias SANA, haciendo referencia a fuentes militares. Todas las víctimas eran soldados, según la fuente que informó a la agencia noticiosa de Siria. El enemigo israelí lanzó los misiles desde el norte de Galilea. Se dice que una parte de los cohetes fue destruida por la Fuerza Aérea Siria. De momento, el ejército israelí no reaccionó a la noticia de la agencia SANA. Según un informe de resumen del Centro de Observaciones de Derechos Humanos de Siria, Israel ha perpetrado más de 30 ataques aéreos contra objetivos sirios este año. El último ataque ocurrió el 25 de diciembre, cuando, según OSDH, murieron al menos 6 combatantes proiraníes. Israel ha admitido anteriormente la ejecución de varios ataques en Siria desde el comienzo de la guerra civil en 2011, ya que ve una amenaza estratégica en la creciente influencia de Irán, aliado de Siria. El Centro Simon Wiesenthal dio a conocer los 10 fenómenos antisemitas y anti-israelíes más importantes del año, en los que figuran en el primer lugar las teorías de conspiración de la pandemia de coronavirus. Desde las primeras etapas de la pandemia en febrero de 2020, los activistas de extrema derecha en los medios sociales culparon a los judíos y a los asiático-americanos por la pandemia, escriben en un comunicado. El Centro Wiesenthal menciona también un ejemplo en que los extremistas se refieren a la pandemia como holotos y afirman que los judíos se contagian entre sí. La Organización de Derechos Humanos recuerda que no es la primera vez en la historia que se culpa a los judíos por una pandemia. Los antisemitas culparon a los judíos por la peste negra medieval, por la gripe española en 1918. En los años 30, la propaganda nazi comparó a los judíos con los alemanes que propagaron la enfermedad, cita el comunicado de la organización el Jerusalem Post. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será algo soleado en todo el país, con precipitaciones dispersas por la tarde en la región de Transdanubio. El viento del suroeste aumentará, las temperaturas estarán entre los 5 y los 12 grados. El domingo y el lunes de nuevo estarán nublados. Se espera lluvias en todo el país. El domingo las temperaturas máximas estarán entre los 4 y los 12 grados. El lunes entre los 3 y 10 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. רוב האנשים מתחילים לחיות טוב יותר, כך אמרה השרה ללא תיק לענייני משפחה לעיתון מגר נמזת, והסבירה כי רמת ההכנסה של משפחות עם ילדים השתפרה ב-13% בשנה שעברה. קטלינובה הצהירה כי רק השלטון האזרחי הוא הערובה לשמירה על קצבאות המשפחה. השרה הדגישה כי התוכנית הגדולה ביותר לבניית בתים בכל הזמנים תחל בחודש ינואר. פנסיית החודש ה-13 תוקם מחדש, והתמיכה לאמהות המגדלות ילדים מתחת לגיל 6 חודשים תוגדל מיולי. היא מאמינה שאם נתגבר על המגפה והכלכלה תתאושש, פטור מס הכנסה לאמהות עם 3 ילדים יכול להיות הצעד החשוב הבא. היא הדגישה כי הם לא נחים על זרי הדפנה. העלאת דמי הטיפול בתינוקות היא צעד ייחודי בעולם, שיעניק למשפחות הכנסה רבה יותר בחצי השנה שלאחר הלידה, מאשר בחודשים שלפני כן, כך אמרה קטלינובה. הגעת החיסון מסמנת שלב חדש במאבק נגד המגפה, אך עדיין קיים צורך במשמעת הציבור בהקפדה על צעדים אפידמיולוגיים. כך אמר ראש המחלקה לאפידמיולוגיה במרכז הלאומי לבריאות הציבור. אגנש גלגוצי הזכירה כי ביום שבת המשלוח הראשון של חיסוני פייזר, המכיל 9,750 מנות, הגיע להונגריה, והחיסון של אחיות ורופאים בבית החולים החל ב5 הנקודות המיועדות לכך. היא הוסיפה כי ככל שהגיעו יותר משלוחי חיסונים, החיסון של עובדי הבריאות יימשך, ובמחצית הראשונה של 2021, כאשר צפויים להיות מורשים יותר חיסונים, עם יותר חיסונים לבחירה עשויים להתחיל חיסונים בהיקף גדול יותר. הסכם על תנאי היחסים העתידיים בין בריטניה לאיחוד האירופי נתמך על ידי קבוצת הברקזיט המשפיעה ביותר במפלגה השמרנית הבריטית השלטת. לאחר הודעה שנערכה ביום שלישי אחר הצהריים על ידי קבוצה בשם קבוצת המחקר האירופית ERG בסיעת הבית התחתון, כמעט מובטח כי הצעת הממשלה לחוקק את ההסכם בין 1264 עמודים שהושג ביום חמישי האחרון יאושר על ידי הבית התחתון בלונדון בהצבעה ביום רביעי. סר לינזי הויל, יושב ראש בית הנבחרים, כינס ביום רביעי פגישה יוצאת דופן בת יום אחד ביוזמת הממשלה לקראת חופשת חורף בבית הנבחרים כדי לדון בהסכם עם האיחוד האירופי. חברי הפרלמנט מצביעים גם על האמנה שאז עוברת לבית העליון, בית הלורדים. לפי נציבות הפליטים של האו"ם, מספר הפליטים עלה ליותר מ-80 מיליון ברחבי העולם. פיטר הנסטרוט באואר, מנכ"ל הארגון בגרמניה, הדגיש כי מגפת נגיף הקורונה החמירה את המצב. הדבר מוכח על ידי העובדה שמספר הפליטים גדל ב10 מיליון מאז 2019. אסור לנו לזנוח את האנשים האלה, כך הוסיף. הוא הוסיף כי נציבות הפליטים קיבלה בקושי מחצית מהמימון של 7.4 מיליארד יורו שהתבקשו עד 2020 בתחילת דצמבר. נציבות הפליטים הפנתה את תשומת הלב לעובדה שבנוסף לשנים של עימותים מזוינים בתימן ובסוריה, צצו אזורי משבר חדשים בשנת 2020, כמו למשל במחוז טיגריס ובסהיל באתיופיה, במיוחד בצ'אד, ניג'ר ומאלי. ממשלת איראן העניקה פיצויים בסך $150,000 לקרובי משפחתם של כל 176 הקורבנות של מטוס נוסעים אוקראיני שנורה במרחב האווירי האיראני בינואר. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית. משמר המהפכות האיראני הודע כי מטוס הבואינג 737 של חברת התעופה האוקראינית אוקראינה אינטרנשיונל איירליינס מטהרן לקייב הופל בטעות כשהמתיחות הייתה גבוהה בין איראן לארצות הברית, לאחר שמזל"ט אמריקני הרג 5 ימים קודם לכן את אחד המפקדים הבכירים, הגנרל קסם סולימאן בעיראק. פיגוע רקטות פגע בפרבר של דמשק ביום רביעי, שם נהרג לפחות אדם אחד ונפצעו 3. כך דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הממלכתית SANA, תוך ציון מקורות צבאיים. על פי הדיווח, הקורבנות הם כולם חיילים. לדבר גורם בסוכנות הידיעות הסורית, האויב הישראלי פתח במתקפה מצפון הגליל. חלק מהטילים נהרסו לכאורה על ידי ההגנה האווירית הסורית. צה"ל טרם מגיב לידיעות SANA. ישראל ביצעה השנה יותר מ-30 תקיפות אוויריות נגד יעדים סוריים, כך על פי ארגון בשם מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, העוקב אחר הסכסוך החמוש בסוריה. הוא ביצע לאחרונה מתקפת רקטות ב-25 בדצמבר, שבה לפי הארגון לפחות 6 חמושים ידידותיים לאיראן נהרגו. ישראל גם הודתה בעבר כי ביצעה כמה התקפות בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 2011, מכיוון שהיא רואה איום אסטרטגי בהשפעה הגוברת של איראן, בעלת ברית של הנהגת דמשק. מרכז סימון ויזנטל פרסם את התופעה האנטישמית והאנטי-ישראלית החמורות ביותר של השנה, כשבראשן תיאוריות קונספירציה של נגיף הקורונה. פעילי ימין קיצוני האשימו את המגפה ברשתות החברתיות ביהודים ובאמריקאים אסייתים כבר בפברואר, כאשר המגפה החלה להתפשט, כך אמרו בהצהרה. המרכז מביא דוגמה בה קיצונים מתייחסים למגפה כאל שואה, וקוראים ליהודים להעביר את הזיהום זה לזה. ארגון זכויות האדם מזכיר כי היו בעבר דוגמאות לעלייה באנטישמיות. האנטישמים האשימו את היהודים
בהתפשטות המגפה מימי הביניים ובמגפת השפעת הספרדית בשנת 1918 והתעמולה הנאצית בשנות ה-30 והציגה את היהודים כמפיצי נגיפים טפיליים. כך דיווח העיתון הג'רוזלם פוסט את דוח מרכז סימון וייזנטל. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת יהיה בעיר בכל הונגריה, ואז בשעות אחר הצהריים המאוחרות עלול להיות גשם קל מערבית לדנובה. רוחות דרום מזרחיות עשויות להתגבר. במהלך היום נוכל למדוד בין 5 ל-12 מעלות. ביום ראשון ושני חזוי להיות מעוניין יותר. גשם עלול להתרחש בכמה מקומות. ביום ראשון צפויות בין 4 ל-12 מעלות, וביום שני צפויות בין 3 ל-10 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.